तो गाइस देखो बे दादा हमको गाइस गट्टी गट्टी नहीं पड़ी आसी गाइस देखो जीतू मुंडो हाकी आसी तो गाइस करते करते की तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस सखा सा उठी बोली गाइस सुईची এই গাইস বগলা হাড়ি আসছে গাইস দেখো সকাল সকাল ওকে সালা ও গাইস সকাল সকাল দেখো মা রাঁধুন গাইস তরকারি তো গাইস সকাল সকাল উঠি পড়লি গাইস দেখো খরা গাইস মু পিপা গছ দেখুছি দেখো পিপা গছ দেখো গাইস পিপা গছ কেমতি ହେଇଛି বাড়ি জিনিস গাইস খাইবার মজা কিছু অলগা দেখো গাইস বাইগন এই দেখো গাইস বাইগন আসছে কেতে এইখানে কলা কলা উঠে উঠে দেখো গাইস এই দেখো গাইস এটি উঠে বাইগন 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 সেটি গাইস বাইগন আর দেখো গাইস এটি পিপা এই বাপা লগাইଥିଲେ আনিকি केमती होची देखो ये कहीं 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 अरे लेडी दिवे ओ भाई ओए दादा ओए पानी छोड़े ओए गाइस सकाळ हे गेला दांत घसिनी की गाइस मो दांत देखो सफा ना गाइस जदि तुम दांत सफा करिया पई जाउछो जेउ माने सफल गुटका तंबाकू सेवन करछो तुम मान को पाई ही मु अच्छी आई एम हियर सुन सब कोलगेट आम सॉरी हल्दी लुण आ सोरष तेल को गुड़ेब भलसे मैरिनेट कर मैरिनेट कर दांत पूरा दब घसी तापर तमें जीव फसी दांत हो खुशी हाँ गाइस देख मो दांत देख बढ़िया सफा हम गाइस दांत तमें कन्स्टाट 5 दिन खंडे कर दांत जी सफा न हो कमेंट आसी गाइस मत राधा राधा लिखिदेव मु आउ थे कहीदेवी ये सीजन टा एते गरम माने गाइस कोनी घर फैन गाइस देखो पूरा कन्स्टाट फैन चली कन्स्टाट फैन नहे गाइस रही होनी एते गरम ये टाइम सिचुएशन ये गाइस समर सीजन गाइस एते गरम लगे कहनी धुआं बजे जो मान चाल घर से गाइस बेस्ट पूरा ठंडा माटी रे बसन शुइबे गाइस 90 डिग्री 101 डिग्री पार हो जाऊ पूरा छाई तले गाइस पूरा कुटा छाई तले से माटी ठंडा प्लस कुटार से जे मुटा लियर अच्छी से खरा पास आसने पूरा दिन चलती आराम से पूरा ठंडा ठंडा कूल कूल लगे गाइस से जे एडजस्ट घर तांकर धुआं बाहर तांकर एटा सत कथा गाइस एबे खाई नेबी खाई दे किसी काम नहीं शुई पड़ी कहीं गाइस मु बापा होटेल में खाए आउ शुए आउ बुले मोर किसी गाइस काम नहीं तो गाइस मैं बेले बेले मत खराब लगे बसी खाऊँ तो गाइस कौन करी मोर किसी काम ही नहीं गाइस एते पातर अंतर कहीं मत कह ना एते भी पातर अंतर ना गाइस भूलटा गाइस कहार मत कह धर गाइस गोटे झील गोटे पुओ 2 जन गाइस सेम डेट से जदि गाइस आईडी इंस्टा गोटे आईडी कले सोशल मीडिया गाइस से झीर पर दिन को 200-300 फॉलोअर्स से पुअर गाइस 0 को 0 मत गोटे कथा गाइस से झील मान को फॉलो किए कर गाइस किए से आमरी भाया हैं एते पातर अंतर गाइस तुम से गाइस ये ठीक अच्छे जहाँ को गाइस भूल है आमर आम जानी शुणी कि काद ये भूल करवा से भूल पश्चाताप आम ही पाई हाँ तुम गोटे देख ना गोटे देख गाइस गोटे रियलिटी तुम गाइस गोटे जगह दुकान कर जेको दुकान मोमो दुकान कर 2 जन कल लेडीज और जेन्ट्स तो लेडीज को पाखे गाइस एत भीड़ बहुत भीड़ से जेन्ट्स पाखे भीड़ नहीं गाइस कहीं
କିନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଗୋଟେ ରିଆଲିଟି ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଉ ଲେଡ଼ିଜ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କେବେ କରେନି। ତମେ ଦେଖିବ ମୁଁ ଏଇଟା ରିଆଲିଟି କହୁଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ଗାଇସ୍ ରିଆଲିଟି କହୁଛି। କାହିଁକିନା ଗାଇସ୍ ଦେଖ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଝିଅ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗାଇସ୍ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଭଲ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କ ଗାଇସ୍ ଭାଇଚାରା ଭିତରେ ସବୁ ସେମ୍ ସେମ୍ ହେଲା। ଆମ ଦେଖ ଏତେ ପାତନ୍ତ ଗାଇସ୍ ଆମର ତ ଗାଇସ୍ ମାନେ ଇଏ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଗାଇସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ନନ୍ ଭ୍ୟାଲୁଲେସ୍ ଆମେ ସବୁ। ଭୁଲ ହିଁ ଆମର ଆମମାନଙ୍କର, ଭୁଲ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଗାଇସ୍ ଯାକ ଭୁଲଟା ହିଁ ଆମର। ସୁଧାରି ଯାଅ, ଆମେ ଯଦି ଆଜିଠୁ ସୁଧାରି ଯିବା ତାହେଲେ ଆମର କିଛି ଆଗକୁ କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହେବ ମୁଁ ମାନିବାନି। ଆଉ ନ ଚାହିଁବ ସେମିତି ଦେଖି ସେମିତି କର, ସେମିତି ସୁରଟ ଯାଅ ଖାଅ ଘୁର। ଗାଇସ୍ ଯଦି ତମେ ଜଲ୍ଦି ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ନେମ୍ ଫେମ୍ କମେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଗାଇସ୍। ଯାଅ ଜଲ୍ଦି, ଯାହା ସେଥିରେ ବି ଲଭ୍ ଫଭ୍ ହେଇଛି ଜଲ୍ଦି ବାହା ହେଇଯାଅ। ବାହା ହେଇକି ଗାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଅ, कॉन्स्टेंट तमर गाइस व्यूज आसीबो कॉन्स्टेंट। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, अभी चल रहा है, आगे भी ऐसा होगा। हाँ गाइस गाइस देखो माने फेमस होगा पाई तो तांकर पाखरे किछि भी तो गाइस आउ एटा नहीं, गुटे जरिया अछि सेटा हैला मैं लड़की हूँ। गाइस देखो जेते जण भी गाइस रील्स बोचे तांकर गाइस भाइराल जे नुआ नुआ बाही गले बस बा हबा 10 मिनिट आगुर वीडियो कॉन्स्टेंट यूट्यूब चैनल गुटे करी देले तापर ब्लॉग तांकर चलला कॉन्स्टेंट। बेबी तमे खाइबा खाइछ ना, बेबी तमे एमित करछ ना, सेमति करछ ना, मु तम रागी जाईची, तमे मो रागी जाईछ, मु तम ऊपर चाहूची, तमे मते चाहूछ, एमिति गाइस कॉन्स्टेंट चाची गाइस व्यूज तो सेमा जेबे। आ आमे गाइस सारा दिन रे खटी खटी कुकुर भलिया वीडियो बनेबे व्यूज जते कंटेंट थमे गाइस बनेबो ना कि एडिट करे किसटा हम कि हेनी भ्यूज तो गाइस सेमान नेबे कहीं तमें माने लालुआ गुड़ा से गुड़ा देखुच, तमें नालुआ माने से गुड़ा ही देखुच, तमें आमको देखुन, तमें खाली तांकु ही देखुच। तो गाई देखो ए दीपर टाइम गाई सीटी बसची खरा गरम गाइस गाई देखो केते खरा देखो गाइस की खरा राधा कृष्ण 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 राधा। गाइस तमें भावुच गाइस सबू तमें नुहे देख ऑल ओवर इंडिया रे जिते भी गाइस आम भाया बैचलर छुआ मैंने अच्छा से भावुं छुआ नुहे बयस होगा से भावुं जे तांको लाइफ गोटे झील आसवा दरकार बास ता साथी सी मिलगला सब मिल से भावुं यहीटा भावुं मे भी भावुं सब मिल सब खुशी हासी मिल बास तम लाइफ किसी टेंशन नहीं से झीटा गाई से पूरा राणी करके रखिए एमती मोटिव था थाए कि 90 ରୁ 100 ରୁ 85% आड़े आउ जो मैंने सिग्मा गुड़ा से छाड़ तो मोटिव एम थाए सी झी मिलगला मुझे लाइफ बहुत खुशी हो सी भी बहुत खुशी हो हौ तुम पाइगल तुम एचिव भी कर सपोज कर गाइस तुम लाइफ रे डेभलप हो कौन गला से नुहे गाइस तुम रिलेशनशिप रे कथा बुझ जिते गाइस 5-6 वर्ष हो मे भी वही 5 वर्ष होगला 2-3-4 वर्ष 5 वर्ष होगला गाइस तुम लाइफ रे गोटे चेंज आसो कौन सका उठब से फिल गाइस पाइबनी से फिल तुम पाखे ना सब गाइस से देख गाइस से गाइस तुम भल पाइबा दरकार मैटर करनी से दरकार गाइस मनी इज एवरीथिंग फॉर एवर एंड एवर से गाइस तुम भल पाइबार गाइस घर चलनी कथा बुझ ना मे भी तुम एवं चलीदेल 5-6 वर्ष चलीगल तापर गाइस से गाइस तुम भल पाइबा चलनी से दरकार गाइस पैसा से गाइस दरकार मनी कथा बुझ ना जेनुअली से
ସେତେବେଳେ ଗାଇସ୍ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀରେ ସିଏ ଯେ ସେତେବେଳେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଥିଲା ମୁଁ ସିଜିନ୍ ସାରାର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଶାଢ଼ୀ ମାସରେ ଆଣିବି ମୋର ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ସେତେବେଳେ ହେବନି ତାଙ୍କର। ବୁଝୁଛ ନା ଗାଇସ୍ କଥା ହେଲା, ବୁଝ, ମାଇଣ୍ଡକୁ ନିଅ, ସେତେବେଳେ ଗାଇସ୍ ତମର ସେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ତାଙ୍କର ଆଉ ଚଳିବନି। ସେତେବେଳେ ଗାଇସ୍ ତମ ପାଖରୁ ସେମାନେ ଆହୁରି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବେ ତମ ପାଖରୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ, ତମେ ଗାଇସ୍ ସେଟା ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିବନି, କାହିଁକିନା ତମ ପାଖରେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। କଥା ବୁଝୁଛ ନା? ତ ତାପରେ ଗାଇସ୍ ସେଇ ତମେ ଯିବ ଲାଷ୍ଟ ଗାଇସ୍ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଯିବ ବାହାରକୁ ଖଟିକି ଆସିବ, ସିଏ ଗାଈ ସିଏ ତମେ ଯାଇକି ଖଟି ଆସିବ, ସିଏ ଗାଈ ଘରେ ଥିବ। ତଥାପି ଗାଈ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ଗାଈ ସେତେବେଳେ ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିବେ ଯେ ମୁଁ ଏମିତି କରିକି ବହୁତ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଥିଲି। 100ରୁ 50 ଜଣଙ୍କ ଗାଈ 100ରୁ 50 ଜଣ ଅଧା ଏମିତି ଗାଈ ମୋଟିଭ୍ ତାଙ୍କର ଅଛି, ସେମାନେ କହିପାରନ୍ତିନି ଖୋଲିକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହୁଅନ୍ତି, ଟିକେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେବେ, ଯାଉନ ସେପଟେ ଯାଉନ, ସେ କାମ କରି ଯାଉନ, ପଇସା ଦରକାର, ଘର ଚଳି ହେଉନି, ଏ ଚଳି ହେଉନି, ଛୁଆର ସ୍କୁଲ୍ ଫିସ୍ ଦେବାର ଅଛି, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିସ୍ ଦେବାର ଅଛି, ଏମିତି ଗାଇସ୍ ମୋଟିଭ୍ ତାଙ୍କର ଥାଏ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଗାଇସ୍ ତମେ ସେତେବେଳେ ଗାଇସ୍ କ'ଣ ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ଚାଲିଯିବ, ଲାଷ୍ଟରେ ତମର ସାଥୀ ହେଇଯିବ ଆଲକୋହଲ୍। 500 ଟଙ୍କା କମେଇଲ, 200 ଟଙ୍କା ଖାଇଦେଲ, ଆଉ 300 ଟଙ୍କାରେ ତାକୁ ଦେଇଦେଲ, ସିଏ ଘର ଚଳେଇ ପାରିଲେନି, ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ଝଗଡ଼ା। ତାପରେ ଆସିଗଲେ, ତାପରେ ତମ ଲାଇଫ୍ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ନା କ'ଣ, ଏବେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିତେ ଗଲ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସୋମବାର ମନ୍ଦିର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯିବା ଆସିବା କଲ, ଘର ଚଳି ହେଉନି, ଡିପ୍ରେସନ୍ ଲାଇଫ୍, ଏଇଥିରେ ଗାଇସ୍ ତମେ ପୁରା ପୁତି ହେଇଗଲ। ଯଦି ଗାଇସ୍ ସେଇ 15ରୁ 25 ଭିତରେ ଯଦି ଗାଇସ୍ ତମେ ଯଦି ଏଇ କାମଟା ନ କରିଥାନ୍ତ, ସେତେବେଳେ ଗାଇସ୍ ତମର ଲାଇଫ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ବୁଝୁଛ ନା? ବାଢ଼େଇକି ସେଇ କାମ କର, ତାପରେ କି ବାଟା ନେବ। ଗାଈ ଦେଖ, ବୁଢ଼ୀ ମାକୁ ଦେଖ, ଗରମରେ ଗାଈ ଦିଦି କ'ଣ କରିଛି ଦେଖ। ତ ଗାଈ ଦେଖ, ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗାଈ ଦିଦି ଏବେ ଖାତି ଦେବ, ପାଣିଆ ଆସିଛି ଗାଈ 2 ଦିନର ଅତିଥି। ଗାଈ ଦେଖ ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କୁ ଦେଖ, ଗାଈ ଦେଖ ଏବେ ଅମୁଲ କୁଲ ଖାଇ ନେବି। ବୁଢ଼ୀମା ଖାଇବନି, ଗାଇସ୍ ତମକୁ ତମେ ମୋର ନା ଖରାରେ ଗାଈ ବାହାରୁନି, 11ଟାରୁ 4ଟା ଯାଏଁ ଗାଈ ତମେ ଖରାରେ ବାହାରୁନି ଗାଈ, ସବୁବେଳେ ଖରାରେ କାହିଁ ବାହାରୁଛ ଗାଈ, ସେପଟେ ଯାଡ଼ି ଖରାରେ ଗାଈ ବାହାରୁନି, ଏତେ ଖରା ହେଉଛି ନା ଗାଈ। ଗାଇସ୍ ଖରାରେ ଗାଈ ଟୋଟାଲି ବାହାରୁନି, ଏତେ ହାର୍ଡ଼ ଖରାରେ ଗାଈ କାମ କରି ତମେ ଗାଈ ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ନା ଏତେ ଯେ ଏଇ ଯେ ଖରା ହେଇଛି ଗାଈ, এই ଖରାରେ ଗାଈ ଟୋଟାଲି ବାହାରୁନି, ବହୁତ ଖରା ଗାଈ। ମୋର ଗାଈ ଝାଳ ବାଛି, ତଥାପି ଗାଈ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଛି, ତ ଗାଈ ଖରାରେ ବାହାରିବନି ହେଲା। ତମେ ଗାଈ ରାତିରେ ଯାହା କରୁଛ କର, ଖରାରେ ଗାଈ ବାହାରୁନି, ବୁଝିଲ, ବାହାରିବନି, ଟୋଟାଲି ବାହାରିବନି। ତମେ ମୋର, ମୁଁ ତୁମର, ଆଉ ନୁହେଁ ଠିକ୍ କାହାର। ଦେଖ ବେଶୀ ସଫା ହେଉଛି, ବାବା ଏସିକୁ ପୁରା ଗାଧେଇଥିଲେ, ଆଉ ଚାଲିବନି। ଦେଖ ଏବେ ସଫା କରିଦେଇଛି ଗାଇସ୍, ଏବେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପବନଟା ଟିକେ ଜୋରସେ ଦେଉଛି ଗାଇସ୍। ବିକାଳ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଦେଖ ଗାଇସ୍, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଗାଇସ୍, ଖରା ବି କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଶାନ୍ତି ଫାଙ୍କା ମଇଦାନ। ମେଘ ଉଠିଛି ଭାଇ, ଏଇଟା ମେଘ ନା କ'ଣ କୁହନି, ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଗାଈ ଦେଖ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡ ହାକି ଆସିଛି, ତାଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି। তো গাই দেখো দাদা বসিলে, গাই ঋতু দেখো চড়ি গেছি গেছি, চলো গাই দেখো এই দুইটা সুচালিও গাইস রুমে ভরে দেবো। এই
তো গাইস দেখো বুড়িমা গাইস তো গাইস দেখো ଏବେ ଦାଦା ବାବୁଙ୍କର ଗାଇସ୍ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଚାଟକ ପଛରେ ଗାଇସ୍ ଭୋଗରା ଗାଇସ୍ ରେ ଗ୍ରୋସରୀ ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ପାପଡ଼ ଦେଇକି ଗାଇସ୍ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋରକୁ ନେଇକି ଆସି ତାକୁ ଦେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ଗାଇସ୍ ୟାକୁ ନେଇକି ଆସିଲି ଗାଇସ୍ ୟାକୁ ଏବେ ୟାର ପାଉଣା ଦେଇ ଦେଇଛି ଥଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଅମୃତ ତ ଗାଇସ୍ ଚାଲ ଏବେ ପଳେଇବା तो गाइस ଏବେ ଆସିଲି ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କ ଗାଇସ୍ ଗୁରୁ ଖେଦି ଦଉଛି ଗାଇସ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ଦେଖ ଗୁରୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଦେଖ ଗାଇସ୍ ଏଇ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଚୋଖା ନେଇ ଯାଅ